Hello dear students, welcome to my class of English. So dear children, first you tell me, can you see the picture on your screen? Can you guess who is she? Can you recognize her? If yes, then okay. If no, then see. She is Mrs. Sarojini Naidu, a greatest poet. Sarojini Naidu was born in Hyderabad, Deccan, of Bengali parents on 13th February 1879. Sarojini's father, Dr. Agonath Chattopadhyay, was a professor in the Nizam's College, and her mother was Varada Sundari, a devout and cultured lady. Like most of Bengalis, she was also very proud of her cultural heritage. तो पिलामाने सरोजिनी नायडू जहाँकर बहुत गुड़े सुंदर सुंदर रचना में पढ़ीचे जानीचे. She is a great lady who has contributed so much things, so many creations, done many creativities that आज भी मध्य पाठक माने पढ़िले तांको हृदय को टच करे. So पिला माने, today in our class I have chosen the poem, and that is Village Song from your English book, 10th English book, and the poem name is The Village Song, which is written by Mrs. Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was a child prodigy. Okay, dear students? So, we will learn the poem, we will explain the poem. Okay? So, I hope that I will make you understand to learn the poem. तुमे माने समस्ते बुझी परिबो, आमे माने सिंपल एक्सप्लेनेशन करिबा. I hope तुमे समस्ते बुझी परिबो ए कविताटी पाठ कर सारिबा परे. So, let's start. Sarojini Naidu, born in 1879, died on 1949, was a child prodigy, freedom fighter and poet. She was born in Hyderabad on February 13, 1879. She was a prolific writer. बहुत ही प्रभावशाली राइटर थिले पिलामाने से. She gave up her literary career to join the freedom struggle led by Mahatma Gandhi. You can see the picture. महात्मा गांधी को सांगरे से फ्रीडम स्ट्रगल से योगदान देथिले, and she was the first Indian woman to become the president of the Indian National Congress INC and the first woman to become the governor of Uttar Pradesh. प्रथम राज्यपाल भाव से तांकर कार्य करथिले उत्तर प्रदेश प्रथम महिला गवर्नर भाव में. She was popularly known as the Nightingale of India. जो कहते भारतर बुलबुल से होचंते हमर सरोजिनी नायडू. The poem Village Song appeared in her book titled The Golden Threshold, first published by Dodo Press London in 1905, and she passed away in 1949. So पिला माने सरोजिनी कर एमती अनेक पोएट्री अच्छी, बट आज जो पोएट्री आम नहीं विलेज सॉन्ग, that's a very different one. ओके, सो चलो आम देखा पढ़ा आम तांको विषय आ से पोएम कौन केमती रचना करछन आम पई. About the poem, first I want to explain you, dear children. टिके तुमको सम्यक धारणा देवाको चाहूँगी. India has a long tradition of folk poetry, which has largely been oral. Oral माने कौन जानचो पिला माने
जहाँ को कि तुमर मौखिक बोली कह जाए बा पार्टी रे कहला कह जाए ओरल. India has a long tradition of folk poetry. Okay, folk poetry माने लोक कविता, लोक मुखरे प्रचलित होतिबा कविता. It deals with customs, beliefs, traditions, superstitions, simple joys and sorrows of people, particularly those living in a rural setting. ଗାଁ ଗହଳରେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାଷ୍ଟମ୍, ବିଲିଫ୍, ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରମ୍ପରା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ ବି କହିପାରିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଆରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ପରମ୍ପରା, ପ୍ରଥା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏଭଳି ଅନେକ ସିମ୍ପଲ୍ ଜୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସରୋଜ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଅଲସୋ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ରୁରାଲ୍ ସେଟିଂରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ. ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଯେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଥା ଥାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ହୁଏ, ବାହାଘରଟିଏ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୀତିନୀତି ଚଳଣି ଥାଏ, ସବୁ କିଛିର କିଛି ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଆଉ ପ୍ରଥା ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଥାଉ. ସୋ ଦିସ୍ ଆର୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଡାଇରେକ୍ଟନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି. ବହୁତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଧା ଭାବରେ ସରଳତା ଆଉ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ବୁଝିକି ପାଳନ କରୁ. Folk poetry aims at presenting collective life. What do you mean by collective life? It's a assimilation. Okay, ଗୋଟେ get together, ଗୋଟେ togetherness ଆମେ କହିବା. So it presents the collective life of our society. It was usually nurtured by wandering minstrels, hence it was recitative. Recitative ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇ କରିକି ମନେ ରଖୁ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦରକାର ହୁଏ. ଓକେ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରଲ୍ସ ମାନେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମେମାନେ ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛ, ମଙ୍ଗଳ ଏଲା ଉଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଟ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଭାଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଠିକ୍ ଅଛି. ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରେସିଟେଟିଭ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ରିସାଇଟେସନ୍ ଫର୍ମରେ ବା ଗାଇକି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥାଉ. Folk lyrics do not make excessive demands upon the reader and the simplicity, vocabulary and imagery are drawn from everyday scenes and sights. ଏମିତି କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିନ୍ସ ହଉ, ସାଇଟ୍ସ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘଟଣାବଳୀମାନଙ୍କରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ଯେଉଁ ସବୁ ମ୍ୟାଟର୍ ସବୁ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ କରେ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ ବା ପୁରୁଣା କାଳର ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ ଚଳଣିରେ ସବୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ତାହା ନିଜର ସ୍ଥାନ ସଂଗୃତ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି. Sarojini Naidu has captured all these qualities of a traditional folk poetry in her poems. ଏବଂ ସରୋଜିନୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ହେଲା that she can inject this kinds of qualities, this kinds of virtues or this kinds of things, imaginary और लोक मुखरे प्रचलित होता एमती बहुत गुड़े जिनसको से निजर पोएट्री कौन करती तांको से व्यवहार करके सुंदर भाव में रचना करिपारती. And in this poem are presented the voice of a mother pleading with her daughter to wait for her betrothed to arrive. एवं यही पोएट्री रे पिला माने आमे कौन देखीचे बा कौन जानिबा, द वॉइस ऑफ मदर प्लीड करूची, गोटे माँ तार झील को प्लीडिंग करूची, रिक्वेस्ट करूची दैट टू वेट फॉर हर betrothed. माने betrothed मीन्स द पर्सन टू whom one is engaged, जहाँ संगे जहाँ बाहागर ठीक थी, and that of the daughter who wishes to run off to the forest and remain a child. But whereas on the other hand जोठी कि माँ तांको रिक्वेस्ट करिछि कोन ना दैट तोर बाहागर हबो, तोर शादी हबो, तू गोटे संसार जीवन तू लाइफ टाको लीड करिवो, बट सेठी डॉटर कहिछि, डॉटर हु विशेस जे कि से इच्छा करिछि टू रन ऑफ टू द फॉरेस्ट, ना से कहिछि जे जंगल को चली जीवो आ रिमेन अ चाइल्ड, सब दिन पे सेमति छुआ हे कि रहिथिबो. सो डियर चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द स्टैंजर्स ऑफ द पोएम. ओके, बिफोर दैट वी विल गो टू द लीड इन पोर्शन आल्सो. Marriage, it is an important event in a person's life.
तुम्हें समस्ते पिला माने जानिछ जे बाहाघर हूँ गोटे निजर पर्सन लाइफ रे गोटे बहुत बड़ इवेंट गोटे बहुत बड़ मेमोरेबल घटना बोली जहाँ को कहवा पेरेंट्स वांट टू सी देयर चिल्ड्रन हैप्पीली मैरिड एंड सेटल्ड सबु घर बापा माँ मैंने चाहती जे तांको पिला माने गोटे सुंदर घर संसार गोटे बाहाघर पर घर सांसारिक जीवन से मैंने अतिबाहित करंतु. In this poem, however, a young girl doesn't wish to get married, but एठी पिला माने ठीक उल्टा जोठी कि सबु झियांकर गोटे स्वप्न थाए जे से माने समस्ते बाहाघर हेबे गोटे सुंदर सांसारिक जीवन रे से माने प्रवेश करिवे किंतु एठी जो यंग गर्ल विषय पोएटेस वर्णना करिसंती से कंप्लीटली कहूची दैट शी डजंट विश टू गेट मैरिड. So read the poem to find out why the girl takes such a decision. तो चलो पिला माने हमें इंटरेस्ट लगे पढ़िया पे कि कहीं से झीटी एभली कहूला. Let's have a look. You can read the poem, dear children, silently, and you may also refer to the notes and glossary to understand the text. एठी वीडियो रे मध्ये पिला माने मु तुम मन को वर्ड्स देछि तुम माने देखि परिबे समस्ते फॉलो करि परिबो. एबे हमें स्टैंडर्ड स्टार्ट करिबा. honey child, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grace and fade you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? So, here poets want to express our feelings. Honey child, whither are you going? Here the mother strives to persuade her child to lead a beautiful marital life. पिला माने एटी हनी चाइल्ड माने जहाँ को कहती मोर गेला पिला मोर सुना छुआटे. हनी चाइल्ड अति जो सुमधुर भाव में अति गेलरे माँ मैंने जिते निजर छुआ मान को संबोधन करती एठारे से माटे पचारि हनी चाइल्ड व्हेदर आर यू गोइंग तुम्हें कुआडे जाउच. Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Cast, C-A-S-T, cast माने पिला माने to throw away. से पचारुचंती that the breezes means पिला माने जितना हल्का हल्का पवन बहे ना wind माने blowing wind एकदम धीरे से small breeze ताको कहती वेरी धीरे धीरे बोहिबा को पवन तुम्हें देखि पड़थो तुमरो मोबाइल तुमरो लैपटॉप स्क्रीन रे. So would you cast jewels all to the breezes blowing? जो धीरे धीरे समीरण बहुत ही जो पवन को तुम्हें कौन तुम्हारे ज्वेल्स को फोपाड़ी देवा को चाहूँच कि? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? तुम्हें कौन से ही माँ को छाड़ी देवा को चाहूँच छाड़ी चली जावा को चाहूँच जे तुमको डिलीशियस फूड्स करके तुमको खोईची आ बड़ा करिची. गोल्डन ग्रेन पिला माने गोल्डन ग्रेन माने हमें माने कहि परिबा दैट द ग्रेन वी आर यूजिंग फॉर आवर कुकिंग जो सब प्रकार खाद्य पदार्थ तैयारी करी ता माँ ताको खोईचंती सेति पई से कहउचन दैट वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू और वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू. तुम्हें कौन से लवर को मध्य तुम्हें चाहूच कि तांको दुख देवा पई जे तुम पई घोड़ा रे सवार है कि जो राजकुमार तुमको आसुचंती तुमको शादी करिया पई. Okay, so here mother want to express her ideas that it's a very beautiful marital life, but the child seems intent on having its own way. किंतु पिलाटी कौन केमिति भाबरे तारो एक्सप्रेशन दउची आमे देखिबा चलो. So in the first stanza जो हमें पढ़िले पिला माने in the first stanza the mother is asking her daughter where is her daughter going? Okay, she asks further she is going to throw all her jewelry away and leave her mother who has looked after her so well जे ताको एते सुंदर से पालन करी ताको छोटरू बड़ करिछि and she is going to deny her groom also जे कि निजको शादी करिया को आसुथिबा जो बर को मध्ये मना करि दउछि who is looking forward to marry her. ओके पिला माने ए चारि गोटी धाड़ी तुम मैंने निश्चित रूप से बुझीपो. सो लेट्स मूव टू द सेकंड स्टैंजा.
Mother mine, to the wild forest I am going, where upon the champa boughs the champa birds are blowing. To the coil haunted river isles where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me. Oh, listen. Mother mine, to the wild forest I am going. ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ମୋ ପିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟି ଦେଖ ହାଉ ସି ଏକ୍ସପ୍ରେସେସ୍ ହର୍ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍, ହାଉ ସି ଆନ୍ସର୍ ଟୁ ହର୍ ମଦର୍, ଓ ମଦର୍ ମାଇନ୍, ମା ମୋର, ଟୁ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ, ମୁଁ ସେଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସେଇ ବନାନୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛି। ୱେର୍, କେଉଁଠାରେ ନା ଯେଉଁଠାରେ ଦ ଚମ୍ପା ବୋଗ୍ସ ଦ ଚମ୍ପା ବର୍ଡସ୍ ଆର୍ ବ୍ଲୋଇଂ, ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ସବୁ ଡାଳରେ ଚମ୍ପା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ଲୋ କରୁଛି, ଚିକଚିକ ହେଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଝଟକୁଛନ୍ତି, ମହକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ବନାନୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ମା। To the coil haunted river isles where lotus lilies glisten, to the coil haunted, ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ନା the coil haunted means where the coil visited frequently। କୋଇଲିର ସୁର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହି ମଧୁର ଲାଗେ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ। Okay, to the coil haunted river isles where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen. So here in the second stanza, the girl answers her mother saying she is going to the forest where champa branches are blowing and where the coil birds sing, where lies a small river island। ପିଲାମାନେ river isles ମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ ସବୁ ଥାଏ ନଦୀମାନଙ୍କରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ river isles, ଯେଉଁଠିକି ଲୋଟସ୍ ଲିଲିଜ୍ ଗ୍ଲିସନ୍, ଗ୍ଲିସନ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ବ୍ରାଇଟଲି ଚିକଚିକ ହୁଅନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ ମହକନ୍ତି, ବାସ୍ନା ହୁଅନ୍ତି, ଗ୍ଲିଟରିଂ କରନ୍ତି। କିଏ ନା ଲୋଟସ୍ ମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଆଉ ଲିଲିଜ୍ ମିନ୍ସ କଇଁ ଫୁଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଅନ୍ ୟର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍। To the coil haunted river isles where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen. Okay, where she can see lotuses, lilies are sparkling. And lastly she says that she hears some folk fairies voices calling her to the forest। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଛି that she can hear some voices of the fairy folks, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ପରୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠାରେ ତା ଜୀବନର ଅସୀମ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। Maybe it's just her imagination to escape, whatever, but she can hear the voices of the fairy folk, those are calling her, oh listen। So ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2 ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ଚାଲ ଆମେ ମାନେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3 କୁ ଯିବା। honey child, the world is full of pleasure, of bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth, oh, whither are you going? Honey child, the world is full of pleasure. So here in the third stanza, mother further pursues her daughter to come back to the reality, saying that this world where she is living is full of happiness, is full of color, is full of beautiful things। ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ, ତାଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଝିଅଟି ତା'ର ବାହାଘର ହେବ, ସେ ତା'ର ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବ, ବହୁତ ସାରା ତା'ର କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠିରେ ସଜେଇ ହେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ସୁଖ ଅଛି, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେଜର୍ ଅଛି, ତା ମା ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। Where she is living is full of happiness, full of color. Since her daughter is about to become a bride, the mother says that there is a bridal song that will be sung on her marriage। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଗାଁ ଗହଳିରେ ହଉ
बा आमर सहर बजार हो बाहाघरटी हेले जितेबाला सुंदर सुंदर गीत आम सब बाहाघर समय गाइबा होता है नुहे कि तेणु ताकू कह जाए ब्राइडल सॉन्ग्स जो गुड़िक आम बाहाघर जो गीतटी को गाई गाई आम करूँ एवं क्राडल सॉन्ग्स मान पिला माने जितेबाला कौन छोट छोट छुआ मैंने जितेबाला जन्म हुंती माँ मैंने जिते शुआई चेष्टा करती ओके सो एठी कहिबार माने होची पिला माने दैट when her mother is saying that marriage song is been prepared, that song on her marriage for her, and further it will be followed by the cradle song which means that after marriage the next thing that she is expected to do is have a baby. ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ ହୋଇ ତାର ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବ ତାର ବର ଆସି ତାକୁ ବାହାଘର କରି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ହୁଏତ ମେ ବି ସି ଇଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଅ ସ୍ମଲ୍ ବେବି ତାର ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଧୋ ଧୋ ବାୟା ନାନା ବାୟା ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣାଇବ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆମେମାନେ ମାଆ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାନ ସାନ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇ ତାକୁ ନାନା ବାୟା ଗୀତ ଶୁଣାଇ ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେବେ ଶୁଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିବ। शुणिल ना पिला माने बहुत ही मनमुग्धकारी सॉन्ग जहाँकि छोट बेला आम समस्ते निज निज माँ को पार्टी आम शुणी एवं निश्चित रूप से माँ को काखरे काखई हुई आम जन्म को डाकुवा तो से भाव में तार माँ बुझाइबा चेष्टा कर माय डॉटर प्लीज कम टू द रियल लाइफ एंड यू प्लीज लिव योर लाइफ इन अ एंजॉयमेंट मूड से कहते ब्राइडल सॉन्ग्स क्राडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लीजर मीन्स जमती चंदन सुबासित महकुला भाया तार जीवन हम आउ तार विभिन्न प्रकार लीजर टाइम ताकू मिलिबो ओके दैट देयर इज लॉट्स ऑफ लीजर टाइम फॉर हर सेतिमे से कहचंती दैट योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सैफ्रन ग्लोइंग ब्राइडल रोब्स जो झियो माने निजर विभागर जो प्रकार सब शादीर ड्रेस पिंधिकी से बाहा हुंते ना पिला माने सेतिपई से कहिसंती दैट योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम माने जोठी बुना जाए जोठी तैयार करा जाए पुणी को कलर ना सिल्वर एंड सैफ्रन यू नो डियर चिल्ड्रन इज ऑरेंज कलर ओके सो योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सैफ्रन ग्लोइंग योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द अर्थ माने हर्थ माने पिला माने तुम चूल्हा बेली कहीपर आम दैट अ प्लेस ऑफ फायर प्लेस जहाँ को आम कहवा सो देन अगेन हर मदर इज आस्किंग ओ विदर आर यू गोइंग से कहते जे तुम जो बाहागर गीत प्रस्तुत हो सारी तुम्हें विभिन्न प्रकार कौन तुम केक्स तार प्रस्तुति सरी सारी तुम्हें तुम निजर वस्त्र निजर तुम प्रस्तुत हो सारी सिल्वर और सैफ्रन कलर सुंदर ड्रेस तुम्हें तैयारी हो सारी तुम्हें ये सब छाड़ी कुआड़े जाऊच मो झी ओके सो पिला माने एठी में जानीपारे जे किभली भाव में माँ कौन परसुएट कर तुम्हें सतरे दैट डोंट गो टू द फॉरेस्ट डोंट लीव योर एक्सपेक्टेशन तुम्हें हूँ गोटे बहुत प्लेजरफुल वर्ल्ड रोचु आम जो बहुत किसी आमर एंजॉयमेंट अच्छी ओके सो ब्राइडल केक इज बीइंग प्रिपेयर्ड सो एवरीथिंग इज रेडी फॉर हर डॉटर टू बिकम अ ब्यूटीफुल ब्राइड वेयर इज शी गोइंग मदर आस्किंग ओके सो आम जानिले ये चारोटी धाड़ी पुणी आम देखा The bridal songs and cradle songs have cadences of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. Far sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. O mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling. The bridal songs and cradle songs have cadences of sorrow. पिला माने कैडेंसेस ऑफ सरो मीन्स जो कहते नहीं
माने कौन ब्राइडल सॉन्ग्स और क्राइडल सॉन्ग्स ये सब हूँ पिला माने जीवन गोटे गोटे कौन आमर गोटे टर्न कहती एवं केतेबेले सुख और केतेबेले दुख ताहा तो मनुष्यर निजर जीवन मध्य सामूहिक भाव में गोटे पर गोटे गतिशील हुए. So in this final stanza, the daughter says that the harsh truth of the real world, explaining that the bridal song and the cradle song will turn into rhythm of sorrows and sadness one day. गोटे दिन आसबो जेतेबेले एई ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्राइडल सॉन्ग्स ए सब किछि कोन हबो पिला माने गोटे दुखर दिन रे परिणत हबो. आज सुख आ काली दुख. The laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. आज हुए तो ये हसुतिबा सूर्यर ये नीलिमा ये हसुतिबा सूर्यर ये लालिमा जहा आसंता काली कौन हम डूम्सडे रे कन्वर्ट हो जिवो जहा गोटे अंधार रे परिणत हो जिवो गोटे बैड डेज रे ताहा कन्वर्ट हो जिवो. सो फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स. तो सबुठार स्वीटर साउंड होची फॉरेस्ट नोट्स. यू कैन आल्सो फील चिल्ड्रन. Where forest streams are falling. Okay, so सेठी से कहबा को चाहूँगी that it will be all gone and there will be only be mourning of death and sadness. केवल दुख करिबा शोक करिबा विलाप करिबा छड़ा आ जीवन रे किछि भी नथिबो. ठीक अछि. This is the reality of this life the girl want to express. But the world she wishes to go is sweeter than the reality. एवं आहुरी मते त मां को कहि जे सी जो वर्ल्ड को जीवा को चाहूँची that is more sweeter than this world. There lies only happiness and in that world she is sure of listening to only sounds from the forest, streams falling and she says, oh mother, please let me go. Okay, I can't stay here in this world because my world is more laughter, more sweeter, more beautiful than this world. So, oh mother mine, I cannot stay. The fairy folk are calling. Fairy folk जो पिला माने कहू आमे कोन जो परी माने आमे कहू छोट पिला आमे गप सुनाऊ जो एंजल्स माने हों तो ओके. So this world is not for me, she again replied to her mother. जे ए world मो पई नुहे. My world lies in the forest where the folk fairies are calling me. जोठारे एई परी माने मते डाकुछंती जोठारे चंपार फूल रे महकुछि जोठारे पद्म आ कई भली फूल झटकुचंती महकुचंती सेही बण रे सेही जोठी कोइली सदा सर्वदा से बुली जाउछि तार निजर सुमधुर कंठरे गीत गाउछि सेही फॉरेस्ट जोठारे जीवनर सबुठारु सुंदर मूर्छना गति करे सेठारे ही मु जीवाकु चाहूछि. सो एई मिछ दुनिया रे मोर कौनसी प्रकार मिछ अभिनय करिवार नाही बोली दैट डिटरमाइंड चाइल्ड हु इज वांट टू एक्सप्रेस हर बिफोर हर मदर. दैट्स व्हाई शी इज कॉलिंग हर मदर, ओ मदर माइन, आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फोक आर कॉलिंग. तो सेही परी माने मते डाकुछंती मु एठी रही परिबिनी मु निश्चित रूप रे जीवी. सो डियर चिल्ड्रन, to the determined child, the call of the beautiful nature with its indefinite happiness is undeniable. Undeniable means जहाँ को से मना करि पारुनी जे ताको बाध्य करूचे सेही कोन गोटे सुंदर जीवन आडको मोहे पई ए रियलिटी को न आसे बरम निजर जीवन को भल भाबरे उपभोग करिवा पई. And that is completely undeniable, irresistible you can say also. So here the poet depicts the virtues and many things with a great skill. एते सुंदर भावरे सरोजनी निजर ए कविता रचना करिसेंती. That was of a great skill which incorporates the philosophy, spirituality to make the lyrics excellent one. ए गीतटी को सुंदर भावरे रचना करिया पई एते सुंदर भावरे गढ़ी तोलिया पई से एते सुंदर शब्दर संरचना करिसेंती संयोजन करिसेंती जहा निहाती रूप रे आमे तांको साबासी न दे रही पारिबुनी. सो पिला माने मु आशा करूछि आज रे सॉन्ग टी तुमे निश्चित रूप रे कविता टी बुझी पारिथिबो. एई चारि कोटी स्टांजास रे तुमे माने निश्चित रूप रे प्रत्येक टी वर्ड को तुमे बुझी पारिथिबो. लाइन वाइज एक्सप्रेशन आई जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ फार यू विल अंडरस्टैंड इन अ इजी वे. ओके डियर चिल्ड्रन, सो
आमे नेक्स्ट आमर वर्ड एक्सप्लेनेशन देखि नबा वर्ड ड्रिलिंग देखि नबा तुमको आहुरी सहज हो जबे कविता बुझिया पई सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड हनी चाइल्ड द मदर addresses the girl affectionately स्नेहरे माटी तल त झियो को डाकिची that is called your honey child breeze means blowing wind golden grain means delicate dishes champa it's a name of flower it's a kind of flower koel it's a songbird black in color bridal songs बाहाघर बेले जो आम गीत गाओ मैरिज सॉन्ग्स कास्ट मीन्स पिला माने थ्रो अवे ग्रिफ मीन्स कॉज ग्रीफ क्राडल सॉन्ग्स पिला माने जहाँ को आम लुलावाइज कहवा नाना बाया गीत कहीपर छोट पिला छुआई जो धोर बे धो जमी भाव तो मैंने शुणिल ताको आम लुलावाइज सॉन्ग्स कहीपर ब्राइडल रोब्स मीन्स वेडिंग ड्रेसेस कैडेंसेस मीन्स रिदम और पेस laughter of sun means happiness or pleasure of living wind of death means loss or sorrow forest notes it's a you can say it's a music of nature okay is riding forth means is riding towards river rises means small island on the hearth means on the fireplace the wind of death means the sorrow of death forest stream it's you can call it fountain of the forest saffron means it's a kind of color orange colored specially to the coil hunted money the place frequented by the coils are visited frequently lotus lilies glisten flower like lotus and lilies are shining the fairies flock means the fairies okay dear children आज पे इतनी thank you so much